नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम। आज आम जाऊँ बुलिया कौटिकी ना दुर्गा पूजा उपलक्षे कौटी बुलिया जा खनी कौच दोली खेलिया जा आम काईरा कौन दोली खेलिया जा दोली खेलिया जा आ माँ दुर्गा आज दशहरा माँ दुर्गा टे नम करदे कहीदिव टे समस्त आम परिवार को कहीदिव हापी दशहरा कहीदिव हापी दशहरा हापी दशहरा टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फिलोसोफर्स आ मो परिवार को यूट्यूब फैमिली को आपण मानू मो तरफ दशहरार हार्दिक अभिनंदन। आपण सब सुखमय हो आपण जहाँ मनाऊँ आपण भगवान माँ आपण सब दिंतु आ चलतु आगे आगे आज धर्मशालार जारकार देखा दुर्गा पूजा केमती हो चलतु स्कूटी रे चलू काईरा आगे छिड़ा होपटे साई बही आम स्कूटी चलू कौटिकी ना आज बुलिया बोली आपको कहे रास्ता सारा चला जारका बजार आ देखु आम विधायक फटो भी मराई देखिपे पूरा बड़ कर फटो मराई आम प्रियर सेवक प्रियर माटीर पुओ प्रियर भाई हिमांशु शेखर साहू और आम तोरण जो स्टार्टिंग है देखो ये स्टार्टिंग हो गला सबुआड़े के लाइट सब जलुची आज दशहरा तो वर्षा जो टे बाधा प्राप्त होती दशहरार मजा और मनोरंजन बॉलीवुड सब सिंगर मैंने आसुँच गीत गाइवाई देखा माँ को टे दर्शन करवा सपरिवार सह पेंडाल बुझा आज दशहरा माँ पाखे सब भक्त मैंने दर्शन करने को आसुँच कौ भाव काईरा ठिया चलती चपल खोल हेलो गेट है गेट है लोक मान गहली चलती देखो बड़ स्टेज सेपटे बॉलीवुड सिंगर आसीगले लोक गहली पूरा संपूर्ण भाव बड़ बड़ एलईडी स्क्रीन लगी लोक मान देखापी एपटे माँ ये फोटो उठापी एपटे सब टेंट फेंट हो लोक पूरा फुल होती धीरे 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 लोक पूरा बढ़िया को लगी गहली भी चलती रास्तार पूरा गहली हो धीरे धीरे गहली जाकि लोक मैंने बसिया चेष्टा कर आगे फुल भीड़ एपटे बॉलीवुड सिंगर स्वयं पाड़ी नचौं समस्त को डांडिया नाचरे पछरे बैक स्टेज रे नाचुं डांसर मैंने सेपटे बाँ पटे डाण पटे झील मैंने डांडिया धरी नाचुं बड़ जोर रे मनोरंजन कर दुर्गा पूजार डांडिया नाच को उपभोग भलरे कर जहा हो जारकार एभली डांडिया नाच देखी मन उत्फुल्लित हो खुशी लगुच सहित ताले ताले स्वयं पाड़ी नाचुं तरफ सब छुआ मान मागणा खेल दोली महोत्सव करा महोत्सव दुर्गा पूजा जो आम जो दुर्गा पूजा होती छुआ मानकर खेलने ये सीढ़ी रे केमती खसवे ये बल सब रखिंट प्लास्टिक बल
ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ମାଗଣାରେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତମ ଘର କୋଉଠି? ହଁ ହାଟରି ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ବୁଲିବ? ଆଉ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଖାଉଥିଲୁ? ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଖେଳିଲୁ? ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖୁନୁ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଉଛି, ହେଲେ ବି ଲୋକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନୋଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୀନା ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକ କିଛି LCD ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ LCD, ଆଉ ବାଁ ପଟେ ସବୁ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ମୋମୋ ଅଛି। ଏଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖାଗଲାଣି ସାହୁ ମଥୁରା କେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁ ମଥୁରା କେକ୍, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ମୀନା ବଜାର ସବୁ ବସିଛି, ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଘରକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ। ବର୍ଷା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇଲାଣି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କାଇରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲଉଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଧରିକି ଯେଉଁ ଫୁଟାନ୍ତି ପାଣିରେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ କିଣେଇକି ଦେଲି। ସିଏ ଜିଦି ଧରିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ସାଇ ତୁ କ'ଣ କିଣିବୁ? କ'ଣଟା କହୁନୁ? କ'ଣଟା? ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମାରେ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ସେପଟେ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟୁ ଷ୍ଟଲ୍, ଫାୟାର ଷ୍ଟଲ୍, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟଲ୍। ସେପଟେ ବି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେଠି ବି କିଛି ମରା ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମରା ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାଟା କେମିତି ହେଲା? ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ। ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରହୁଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ସାଜସଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧର୍ମଶାଳାର ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ରହୁଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ବିଧାୟକ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ, ଧର୍ମଶାଳାର ସେବକ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା ସବୁ। ସାଇ ଏପଟେ ଆଉଛି, ଏପଟେ ସାଇ ଆଉଛି, ଏପଟେ ଆମ କାଇରା ଚାଲିଛନ୍ତି। କାଇରା ହେଲା ତ